Tani tawa ko min Abdoulaye hara onon ko yon ar yuro diro nge heddi be be fiya ara hinami mi tabe taaki min on ande goddo e baaki ko mo da o jarama o ngadi ka fatunde jagala wonda ala wano danga ngala mutiro taake mo nini hari danga ngala daga dara min hari cikuli ngal hino yalti kun taji kun sasa to kun yalti mi tawa na ka danga ngala awon danga ngala ko andaro to nyaawe watta yila. Que tu es quoi, que tu sois qui, très bientôt des sanglots retentiront et le défunt sera toi. Jisatuka tudasu wadida nukatakaza. Ani tu nyebata do fure huma kun yerete kambulari. Wahia manduda kun fure hum pode litasta akila hudida watatakaza. Kodo fio gildi din nyamu hara do on teuma. Aile ndewo be bungu de dobe. Yo miwata mi wodoto ta kabakudu. Mimi wutita dundo mimi yarata ndia sina ndia mkoya ni wakatani ni watoto perkal awatoto monyande menkafa mawa watoto mkono aburu musufi ono to buru musufi mani kalori mama na tira jabona wanu mande salamati tapino kono na tita sibulo repidi la kala airways to nito atawa do malaika tulmati. Depuis inhumé et les vers de terre se regaleront. Il a bon yuma yemi, Johnny no paita Tony Tino, Rusuduma Laban, Gohontu Woni, Ikati de na minde, Dabjama Lasilanka Kuman, Tautama Vegan Ngono Honto. Are you VIP? Jono kwa VIP? I ben the nofita de VIP, very important person. Go do it. But ni ano manonka kakapale, yemi na lanka VIP. Very important persons. Kono, tabi woduno intajoko woko fiyo yote de jakta nguko ni VVIP, very important person. Kono no sakitota na de akapalu no mayi na gildi din hindi fatta hari kapanduma ene fo gildi din no fatta no surira de iwurite. Ina ene woni na ko ina tonta wote digo ya de woni e maji. Wai kwando wi ko mingo VIP. Mimi dokem mi wataka woniwo mi nyamata konu mi wonda ta e wondo ko mi woli nan tanon ko dum do gildi do ko asotyaare hirandi kildi mon frère mo miji tike tuma banke tati hewto e dum ka babu tawa acco hakke duduru o sufite tawa kite den pompo non nike piredu dum fetti wallahi o tawa no hinaka ko hani mawnintina ko mi woli sifa no ko mawnintini don moni ate jipine ngore min harain toni taki habi deni Allah halka wano halki shaytan rabbana ko ayo jom amin nasaluka medin jeji dema narduka medin muntu dema anta la atakabbura ya ul mawnitinare min sududina ka ber amedina fuza fidare ni yo min male adna la kara wala nakun ka iblis arami wa ali wa iblis bi hurmatika ya arhamar ayo bandira mumazi kwa ayo sana kwa atazuna ansatan fauka haluka iza ana irtihaluka baita maunitini hida siku de situation ma on na foiti tuma mai demande ngeuti ko préfet ko gouverneur ko ministre ko président ko joki zindini ko imamoni on situation ma na foiti no da siku de crois-tu que ta situation t'arrangera lorsque ta révérence tu la tireras namura ba mamuk tu watata muk amayira wano ko miskino tampudo mayita la tamakuka yuminu najahaka wana doko tangini da ko yedo to ako asirata honna tama wonde ma ahise yugo minyo yo anga sukumo ko ranyo malaikatur rahman jakono ko stayda huwino ko wela no rahman ko sina dum ko malaikatul azab jakoto fer o ala ce n'est pas ton espérance qui assurera ta persévérance antarju an yuhisaka ma'asharuka hina yahalika ma'asharuka kada siku de gorol mangol mantor tangol gol fabo to matuma bullari kaburu mandim mpule mokuma kepuda forme mungo. Espères-tu que ta famille te sauvera quand la poussière de ta tombe te couvrira? That's impossible, brothers and sisters. Anta khadran yazura kasdiga ukahina ansabuka yoshika kada siku de partenaire de ma copain de ma de golli data de welduda kada siku de rando de visite de yuro to maton tuma tawi bidema de sumi ma fermama de yurnori ma bokkum hata bi hibbi
Tasikude de araïnon, aïkonon hauti business. Attends-tu à ce que tes copains te visitent lorsque les planches de ta tombe te boucleront? Iye jondi anko a bombo, defandank, wadu tui, afatatu maru an yufidaka hida usratika hina khati'atuka asratka. Kaka sikude ko mbengure mande ke yidde mande jimminoto samayi kon ila sikude dun nafete tumata izunu baji madi no hakku maga nder babuma ustaz ami de perdi do kelbudo ko kelbunodo hara non ustaz ko nonno wolande do fo sayer ko fenande dum alaka berne am ko wolu go tufi hebu go titre do sikude on faabo to la min tuma zunu baji andi hakki langa nder baburu an faabo to ala. Espères-tu que le deuil de tes proches te profitera lorsque ta sottise dans ta tombe t'embêtera? Ta sakuru khadika lida zatika, toni tagolma on woni jikuma on alaja ude. Te gonfler est ton autosatisfaction. Hanta kaburu kayun izuka mina didan isa sawaita sara. Ka manintinare manden dando ite wata gildi nyame tuma pago ita loju da kander gullare. Ils makabani dikuma on hulbini ko ayo bana adama no hauni. Est-ce que ton orgueil t'épargnera lorsque dans la poussière de ta tombe tu t'engouffleras? Asayatifu alayka maut kibu maatimika iza ila darika kulti shayaka. Kaka siku de tumande wakere to tunde mawie ahebi yimbe buidudi ita siku de bedo kadiwawa yurminde matuma bedo tumaka sudu ma sakitoru ta dernière résidence. Ta dernière demeure, il y aura la banque, il banque donc, il y aura la résidence. Il y aura qui donne la siku de goto pali toto do via kanyungi wata don ha humpito si la lette. Oko la no fota na yeto jallo bezgo besura mo ina wiu aramani wo ha ojok. Obe no wata tolo da. Obe no man tolo da mama soro ma bappa mai. Kono ina goto vi awa hote wo ha joka. Esa ti. Wallahi prepara no de nyalande de. Mimi on tuma goddo fini ka o findi na ka taburo madi kawi hino ko plafond on ko pide de nanwe nyam ko kunche kun toso kundo o awira to wa pomme de terre ko yo lande kala ko ruwi ko yobe fo wallahi atawi ajabay no wajo dum wonde ustaza mi ko hassane won bon wonno ma wajade ko na ataway no ajabay no dum wallahi sen fino e ka taburo men godara hebi kede wallahi haray muradu hebi ɗum de waɗe ɗum waɗay wano fofirden ni anduɗen sen fofade ma no felliten e maƴere ñande goo malayka findinaye maɗa wiya hayna ana kon to mi woni où je suis comme ça ena anta fi kabrika hiɗaka ɗaburuma allazi huttisa laka anhu fa hafilta ko o taburu yettetenoɗa fi mu welsindiɗa ta ha prépare ta chammar ñor retrousse tes marches o muradu dum ni si sente abada sina joni wonu da ko danda tama ko tay ko gonga haray lutti a lutti kayiti dum ko de no happy en wallahi dum do no happy en fotne en finay ka tabiru men nyaale mun ni go ko mi to da tuma tawi ko ka tabiru ma fi no da mon frère ataway jaka welti tano goddo ma wada ko wela ta shaytan ɓaawo ma ɓen yeggitama an tawa hiɗa naati e ɗum ɗo hiɗa lettede o saliɗo himraɗe ma hiiro moyna sokkitola fankana hoore ma foɗɗon kadi assalamu aleykum ɓay ko ɗum jaka welata allah waɗu ɗum totona on hassanejo ɗo wato naɓere ka kawal makko ou bien ton cortège funèbre te dorlotera lorsque à ton éternelle aurore il t'accompagnera. Ibara yere la filice atangi ni ke onde goddu ngeboto ko faaboma harahina golle ma moddere ngafati minni ende goto anno faati min enene mede rewka ka berde do mede nga oto mi yeddo mede yewta mi fanki minni ne e makina mi ga minni do andi goto ko nder do woni min do andi woni lebbina e goddum mo humpodiraani e maki mimi o yi on noddani mo Abdoulaye Bobo an kambe kadi o inal nene ina ko sendi on do ko muradu tidude no yoni waaju haza ayatun bayyinatu ce sont des preuves palpables de l'existence d'Allah ko seedi e jifeni di wonde Allah no wodi
وهو أصدق القائلين كلا ولو غونغا كو الله وري وورو ديكو ومن أصدق من الله حديثا أو تغونغا كودا الله o dali o wurni tan o landi to en kala ko wadden ko sa bin hasan da fa fi jannati sa moƴƴini ko ka janna nata wa in kana bil aksisi ko contraire mum on fa finnari ko ka yiiti piiji ɗuuɗa en mari non occasion hunno rewiren allah ay sa tuubi joni a aani a femñinani allah aani a bonike e makko kanko ko betejo yo accane tout sawi a fillitaki tum o yafanto kono en ala jaɓo ko townitare ko mawnitinare ko guddan ko pompi ko gañaneji ɗum ɗo fof no suumi en no haɓɓe e sakuri ino tallude sa yi mawɓe yiyaɓe no accana ɓen awa fuuta ka dina kam ɗo sa yi jikku maɓɓe on wallahi a miijoda e hoore ma wallahi menen woran ɗo menen o andi ko yoyi meɗen ka kabin trewa ko menen yikki yeeso wallahi so gandi jikku amen on ɗo hiwrotakomi c'est vrai nayo taɗolan nayo wi oustad amit me yeyduma mo waɗi yemnugolɓe hina ɗum ko gonga waaji on fus ala e nafde ko ɓay tumɓe juma be hutba waɗe ko ɗum mi fela kadi min on ko ni waade to ɗon ko ɗum woni hassane on gonkum ɗum so gandi jikku amen on hay goto mbiɗa men ɗo hikkitaɓe non kono ko koye pay koye to do kadi min ko ɗum duware tuminna pay koye do ay ko ɓe woni moninaali allah menen ɗo hakkude gañaneji guddan mawnintinare bonki jende ɗe fof ko ɗum menen ɗo fof meɗo men fof qila anna nahiba doyfi la yashuddu wa qultu in kana mu'minan la yashgulu wi'ama wondema e go sowru koɗo iidata min si tawi noon ko moƴƴinnoɗo ɗum mbidata waɗaɗuɓe anna lahdal haridi la ya'madu ajibtu in lam yakun hawiyan la ya'natu ɓenni ɗabru koɗo luggata wini si tawi noon to do hinano o bewnoɗo ɗum fu soñƴatamo sa surramata ko mouhammad sallallah alayhi wa sallam kam yandi ɗon madina a heɓi chance a wallinama ɗon wallahi si ko a gonɗa sumay naɓe ɗa firawna ka sino surrano ka o surra ɗon sayɗa moƴƴi wallahi ko aljanna natata amaluka zaduka golle ma ɗen ko joɓama ila baraji fandaleti ton travail d'ici-bas demeurera ta provision mon frère ma soeur faites attention wattane yila ɗo e lawade ɓay ɗo ko jerɗe woɗo e ko arata haray mayde kutike ɗo o moyi goto en a préparaki noon almawtu laawi tantino mayde nden sonata fano ko ɗuma folo fenji ma politique wonano wolede fimu ma match ɗo ko barça ko ɗum ɗo e ɗum ɗo ko harayno goto amata mais fonde ɗo oustaz ami ɗuɗɗini haala kam o ɗuɗɗini ka ɓay ko fii no daɗire ɗo no sakkiti ko match o wiyano no dido mawɗo mi falno kañol ron pourquoi mi falno kañol match o lan narim Messi wawi lamni wawde poorere ɗum ɗon han kono fonɗo fof fiiɗi ko ɗo ɗum ɗo tulle marɗen tan fi mene ko heddi kon fof ko fi aduna mere wonɗen goɗo gadana mere ce n'est pas laysa shuhuruka almadaniyu minu salamuka ukrawi wona do ko wiyete a senike a sentike ka aduna ga hiɗa anda hina ɗum ɗon de dando e tama kalaka ce n'est pas ta célébrité de mégaville qui assurera ta liberté de l'autre ville amanatu fa ba'da sirati hola gongo debe wa ko si sirate lumbam l'assurance c'est après l'audit la natakharar bil mazahiri fama urifatum waten jabu gay ko wiyate seno ɗen sentoɗe maake wata patron wata ɗum de jam fo en par ce que andota ko amukolumma atelonna no one knows tomorrow. Ne nous laissons pas tromper par l'apparence, elle est trompeuse. Yawma hisabu nyande dalgal rubba murshidin dalla atawa wajo to no do buika aduna ga ko bandi jo jaka hari wa mamuni mukita atawa hola no do bui hutama bay gundoji din fo feñi yawma tubla sarairu yawma sarairu tubla nyande gundoji din feñinde ben abdulhamid minna dum ala ba ma soto
namantor de baba ururu dum alaka Abdulhamid haray fot no andi Abdulhamid inna hadirun ya Allah ko mi présent on ta'a ila di madar kaba haray fot no andi Abdulhamid lenya bola no be buy butete lenya de mon frère Allah ta mi kirjem balaj wa muazzibin uziba letta no be buy ga go fi mo lani mo mari jawdi lenya de taw buy letto ete ton kadi. Le jour de l'audit, on verra des prêcheurs pressés, des crédibles fustigés, des bourreaux torturés. Mon ben à la barre, mon ben et gol le monde. Ils ziril fou shabakiran. Rien non qui bon qui hadaba, arahita hitini. Soit matineux pour ton mea culpa qui est sans bis repetita. Bisawbatil khalisati. Fatawadu nuskurad ibadati. Ko dewan do muina ta ko yankinare den dewan ngal muina ta sia yankina ki tun dewan mangal ala ko muina ngal maye hare ko rewda Allah ko jabetaki. L'humilité est la sève nourricière de la piété. Fa huwa sabiul huzwati ko yankinkinare den ne agongo woni chuchuru teddungal man baw islamiyati ko do woni bundu ko wiida asilmi ko sa yankina ki tun bundu be ba l'islam ma o maya Ali atu saada ko ni jobe malanga yankinare on be faut que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maki. C'est l'humilité qui est le mamelle du prestige prévoir de l'islamologie pour le monde du bonheur. An-nafsu tarhabu fi dunya wa kalimat an-sa'adata fiha tarkuma fiha. Won ki no chati aduna pelletle won ki no andi ko yete ke no ka aduna do ko accu do kala ko yobi konga. Ati ene omai joni bere be inna bala Allah ya fo modi kadi mai be na atu no ka be roda atu no godu kelu wa do no ke diga na ko atu do gafa atu ni yimbe be go viete no ke dum yonde de fetani aduna. L'âme est forte de la vie et pourtant elle sait que le plus malin laissera tout ici. La dara lil mar'i ba'da al-maut yaskunuha illa allati kana qabla al-maut baniya. An komanti da wo komanti da mantori juye jawle la silankaku ala sudundi wadata sama yisina sudundi daruna da adwa maide dum adar na indugata nun ko ngandi google on ka internet ko google ndu ya aljanna wimangi ko gangi wadangiya sikaya mojina no dunga mon frère ala ka ko yato ay ko be na ta harmone do awe dunala abade nene dandata ɓiɗɗo baba yelanta ko hay ɓiɗɗo muyoda mo be nafsi ko hoore an ɗareni ɗe jiitele no payanoɗa hullata ukke ton goto a tefanda arwalen ɗo ha bimbi non jippi jawlu ma ɗum ɗo yaɓade sa. L'homme n'a de demeure après sa mort que celle qu'il a bâtie avant sa mort. Duyuruna li kharabi dunya nabniha wa amwaluna li zawil mirasi najma'uha. Chudi di wonde darnude fo ko fi ko aduna lancha ne ba ya tumbe na yondu changer du futi ke non si ko de bi castre di ona bi wade do bi lutte ona se da ma be pay ko men ko biya taw ne ngoti no la kara ben na dum do fota de lancha wa non de lanchi de chudi ma be ko non continuer jawle men de kadi de marande de ronobe c'est nabanali hoore men goddum kaka pour western Allah ay mo di western ni mo di monigra mo di orange moni jettu jetta goddum go patta don ko tawya kaka burma sina do goddo na bata hejjo yondo kita mari non tambaya ma ya ni taw wakkilo hittina an nafasu jawharul la tu doyi mo fo fango ma ko kanye c'est une perle ta respiration ne la gaspille pas ta ful sungo fo fango ma fi pidi aduna ni na ni hoto ya hara ala kataw ya ala. Nos bâtisses pour être vétustes un jour, nous les sortons de terre et nos fortunes pour les héritiers, nous les trésorisons. Man bana hafi tazalulin taba amaluhu kala darun onon galle hore nedi yankinare andi tugo galla okimo haray o yetti Allah wa man bana hafi takaburi kala mahudo suudu mun e hore mawnintinare ka babaniya on darno don perdi Allah taw harayina am. Quiconque les bâtit dans la docilité, quelle facilité, et celui qui les bâtit dans l'orgueil, quel malheur. Aina mulukulati kanat musallatatan. Honto be lambe hundunobe woni. Honto se kuture woni.
onni goddo su satawi de no fala lamu dine goto nyejjan na baba na manta so ran goto nyejjan onni kanko fu hande la goto wala ayemi ilewu honto woni patron do mansa lando lambe ben the king's king patron do nodditi mo yemi abara ala la kili la mina noti ke no dando ala onde mi heto ngari ko goddo gonon kadi ay mi do manditi se da fi makko mi do andi on hari ko ngana sa wi awata ko ay sa wi awata ko wi ko awati o war ina fi kan sa wi awata no honto do o yebi hatta saga bi kasil mawti saqiha ha may de den jonni mo ver may de den o wadi o deggi di hon wi ama yimo Cameroon do e Cameroon do ka berde non mo debbiti do say ko do usura no ka woni wodo no tike non danga. Où sont ces chefs dictateurs que la mort a exterminés sans répit, sans pudeur? Kam min madaini fil afat dunya ko cuuɗi jelu darna yo aduna en bi ak Allah tagi aduna waɗa épaisseur tiiɗa wana wa 2 métres wano suudu ndum e mi yi wano lanɗon fulam woni mi yi ɗon ka nosori kaade épaisseur suudu makko ɗum fulam ɗum ɗo mi yiw a ada e 2 métres ya i tekkeji suudu ndum kono ko ɗon malaika natiri ka bafa tecce suudu o yahani min mi maître Saïdou ɗo ay soudure très bien ɓe suudanay lambafe kono wallahi ko kamɓe persien ɗon ajara hik natata sokkita la wonki kiya haɗi waɗen ɗoy. Combien de cités jadis solidement construites qui devenaient en ruine et sans trace? Allahumma ko ayo jom nasaluka meɗen jeejude ma nadduka meɗen multude ma ajabu yadaya ala zalimi ɗo wattude juuɗe an nden ka ɓaaw hasinan komi suniɗo kaaɗiban komi maapiɗo wi Allah to asibna fiyata lettumen atif alayna yurmi mi wala tabzulnata hawkumen comme nous de ta miséricorde ne nous rejette guère arina anna qudwa mus'idun natakallaka bihi hollume wonde needi yankinagol ko ɗum malinta men ƴetta on jikku wal kibra muhlikun naharibuhu hollame mawnitinare halkay men doga nden halkare aslafuna ɓe fataniɓe men fof yandi fafanu yafoɓe naji ɗum fil jannati min tawde ka aljanna yafa anna suluma an saluna ɓe gueɗalde amen barikale mabɓe barke e maɓɓe. Please bless our progenies hokkamuna lamɓe amen ɓe halfinɗa guine ɓe asni ɗum faabo ɓe ɗin mbiya si inyana fiyo ɓe gollam men guine soutien nos gouvernants pour booster notre cher Guinée affirlana yandi yafano men qablal mawti ado men mayde warhamna yurme men indal mawti nde meɗen ma yahara ha lettaɗi men badal mawti si men maayi kadi fil qabri ka qabru laatu asibna ata lettu men badal hisabi si ñawore nden feƴƴi laatu hilna wata naadu men illa fi jannati kasinaka aljannam. Après le titre ne nous introduit que dans ton céleste paradis kiti batambi Allah don ila aljinaro bi hurmatika ya arhamar rahimin.